是一场被人遗忘的战争，2年内造成60万人死亡，总和超越俄乌以哈冲突。但这样一场被誉为21世纪最残酷战争，却被封锁在伊索比亚北部的提格雷州，鲜为人知。战事2022年结束，悲剧却依旧持续着。高温艳阳下，18岁的 Ibra 走进了社区这座磨坊，希望能讨点食物。面对 Ibra 的请求，磨坊工人面有难色，因为机器生产量极其有限。من ما قيد دقاقف كمنوار من متأسمي يخونن قنت وانو قن كلها حدا بمخانة وانا تقمنا مالتي هذا كل حدا خاب ميته حدا هم كنا ويكلتها هم كنا يا كتوة الله هذا سكلكاي هذا كله تتواري كله لما ني 饥饿是这村1800多个家庭共同面临的考验。战前大家能耕作生产，磨坊24小时架动，但战争摧毁房舍、农地。加上干旱肆虐，农事几乎停摆。如今乞讨已成为生存不得不为之的手段。رجع بمنزل محواتي أنا دحنا سرهم أكل دحنا نشتري سرهمكو أتم نخوص ما أكل سرهم أنا نمين يكون سيارة أتم نخوص يمكن。磨坊带回的面粉加水搅拌，成了这天的午餐。尽管分量只够做1块饼。却是 Ibra 一家5口一整天重要的营养来源。Ibra 和妈妈、弟弟、妹妹住在这栋约莫5坪大的房子，因为营养不良，每个人都骨瘦如柴，衣服破了也没办法换新，生活显得局促。نزار يصبنا وا زاي يصبنا ايو ግን ክዳን ስለሌለና ስለጸገም ደለና ምን ተው ተሻራርኡና ለኸን ርስ ግን በሐደስ ወና እንዳርፍቴ无奈的是，他们家不是特例，在提格雷州600万人口中，高达47%面临严重饥荒。كله يقتل نيرو يوقع نيرو ساب يقتل نيرو قتل يساوي ببزح مالتيو كله زنبرة مكينة زنبرة طريق وسيدي خاوزي وققنا أين بران أفتي تورنت جزء ناي مدافعنا تانكن روكيتات لتتوقفي 大楼密密麻麻的弹孔记录着战争的残酷。2020年11月，伊索比亚政府军联合邻国厄立垂亚，以镇压反叛民意进攻提格雷。所到之处，不止烧杀掳掠、大肆破坏，更故意切断食物等外援，制造人造饥荒。估计60万死亡人数当中，就有15到20万人活活饿死。زيادة نوح حماق تبهال أي كونن جن أي متأطنن ب100% بحقي زنا هذه زخفة。什么样的深仇大恨，让伊索比亚政府对自己的人民赶尽杀绝？2018年上台的总理阿比是关键。I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea。2019年才因为解决1、2两国长达20年的边界纷争，获颁诺贝尔和平奖。但出身奥罗莫族的阿比，很快就跟提格雷州政府产生嫌隙。由于伊索比亚是多民族国家，政权长期被隶属少数民族的提格雷族把持，早就引发人口占70%的奥罗莫与阿姆哈拉族不满。加上阿比执政后，提格雷方面不满被边缘化，拒绝配合政治改革。在提格雷军袭击政府军基地后，冲突就此爆发。ጦርነት ነይሩ ምስ ደርጊ ድርቂ ነይሩ ከም ዝናሃዝ ግን ኣይኮነን ሕዚ ዝኸፍአ እዩ እቲ ጦርነት ለ ዘመናዊ ዝሓዘ ብድሮናት ብመዳፍዕ ብታንክታት
ጦርነት ባዕሉ600万人口有1成人口丧命，对64岁的比耶来说，已经是种族清洗。7 የፈላላይ ሱዳን ዝኸደ ህዝብና እዩ ናብ ካሊእ ዝኸደ ኣይኮነን ርሑቕ ኢሉ ስለልተሰደደ ምክንያቱም ደርጊ ምብላዕ ስለዝኸለ እዚኣ እርዳታ ናብ ሱዳን ሸሊኹ ኣትዩ ሱዳን ተጠዊሩ尽管大多数人仍挣扎着生存，战争冲击社会的后遗症却已开始浮现。ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ዲኻ ዓብዪ ይሰይድ ነው ንምንታይ ኣቋሪፅካ伊巴尔最小的弟弟今年7岁，却因为过于饥饿，无法每天走1个半小时的路到学校。他的同学、老师也面临同样处境。如今学校已暂停运作。ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ዘሎ ኣዕርኽትኻ ከትናፍቖም ለቶም ዝመሃሩ yes ቅድሚ ኩነታት ዳሕና ፃዕርዓር ወጊዕ ነርና ግዛዕና ነገርና ግዛዕኹን ንመሓይሽ ነርና ሕዚ ግን ካብዛ ኩነታት ትፍጠር ኩልና እንድሕር ተመሊስና ዘለወና ሸጥና ወዲና ግራትና ካሪና እስካብ ሕዚ ላለምነ ንሱ ወዲና ስዕመና ብረና በቃ ነፀልሚት ደግፈን ስለለኝ原该是社会未来的中间分子，如今却日日为人类最原始需求忧心奔走。种族纷争内耗赔上的是整体国家的未来。尽管战时阿比极力阻挡外媒、国际 NGO 进入北部，试图遮羞，但这块布终究随着大规模杀戮、饥荒被掀开，看到了联合外国军队攻打自己人的荒谬。看到诺贝尔和平奖得主转身成为刽子手的讽刺。